Saboni bagai, tamoni bagai, Sir David Mora Singh, Tripuran Teke, Delhi, Himithanani, Nangitong Tabuk. Joto sini Tripura sarangni bagai, Hamkraini bagai, sini Tripura sarangni bagai, kaham sanai tubnani bagai, Himithangi tongo, Himai, aras hogi kake, boje, sini Tripura sarangni, Kepalni Birman tai jengjalongo, sawoi, taibo, sanai tubna hanoi, tabuk Himithangi tongo, Delhi wo. Oma hakeno sini Tripura sarok bo, lamao sini Sir David Mora Singh no, lamao kasolai, Hamjungmu Phunuka tai Maya Rekha sini Sir David Mora Singh no, Belai keno sini Sir David Mora Singh no, joto sini Tripura sarok, saput khayo bini osobawo. Tabuk belai keno bini yakung tesilik hazak, yakung thupujak, kangkhung sajak, bisema robajak, himang Tripurani theke Delhi wo Himithanani, bufurjani sogunyo, kahamkira sogunyo, abo joto mutai suri lajak, kahamke sogidi hinai, joto no wana lajak, o jawano tihai. Thana sekang noyung mawo bubagarani ashibar naka bubagarani yakung yakromoi khulumka, tai joto Tripura sarang no karai bubagarabo support khayo sini Sir David Mora Singh jawano. Belai ke hambai sini Tripurani famous artist tak proses mas asli artist kai besar bini talau semalam matang lagi sih tak awang maya facilities maya sih jauh awan ni motor kita belai borok emon artist keren borno daily ane nok ni borno batik tabak daily nok naya sih borno mungkin mau ngasih borok daily borok naya kenuro और निवत ini जब दिल्ली ने पैदल यात्रा 5 मंजिल के भले के हमबाई पिया बाबूराव आमसे के आर्टिस्ट करे दुईटा जिनिस आने तक फायदा का आने याते सामान्य लोगों को रोई में नहीं चला बरना मुझे नुमान लोगों ने से कैसे क्या इमोशनल बुखा तो कम कम समझ से सीरियस बस से मनी को तो सुंदर पाइस मना आसे के बरने आर्ट सा रियलिस्टिक बरने आर्ट आसे के रियलिस्टिक मने दुखरे सयफल खास रंगै थैता हामबाय दफारि लामा सिनि दफा थानसांनाय